नाज़रीन, आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है, हमारे कोई भी प्रोग्राम्स आप शेयर ना करें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करना ना करें, लेकिन कम से कम कब्रिस्तान के इशू पे जितनी वीडियोज़ हों उन्हें ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें, इस आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद करें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। जैसा कि पिछली कुछ हमने पहले भी इस पे किस्तें चलाई हैं कब्रिस्तान के इशू पे, फैसल टाउन बी ब्लॉक के कब्रिस्तान के इशू पे। इसमें आता है ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और मॉडल टाउन, एन ब्लॉक, एम ब्लॉक और डी ब्लॉक एक्सटेंशन। हमने पहले जो किस्तें चलाई हैं इस पे, उसमें आपको जाहिल माफिया का आपस में लड़ना झगड़ना भी दिखाया हमने। उनके एक जो ओहदेदार थे उन्होंने अपने मुंह से माना कि उनका एक ओहदेदार 17 लाख रुपया खा चुका है कब्रिस्तान का, जो कि एक अच्छी खासी रकम है। अब 17 लाख का उन्होंने ये हल निकाला कि जी वो बंदे को कमेटी में से निकाल दें, जबकि ये हल नहीं है। हल ये है कि उससे 17 लाख रुपए रिकवर किया जाए, क्योंकि वो इस दुनिया के लोगों का माल नहीं था जो कि उसने खा लिया। इस सिलसिले में बी ब्लॉक मस्जिद के जो कारी साहब हैं, आज हमने उन्हें तकलीफ दी है, अपने स्टूडियो में बुलाया है। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं जी कारी सैयद रहमत शाह साहब, जो कि बी ब्लॉक मस्जिद के खतीब हैं और मेन हेड कब्रिस्तान के, जो आप कह लें कि डेथ सर्टिफिकेट जो सोसाइटी का जारी होता है वो कारी साहब करते हैं। आज इनसे बात करेंगे जी, इनसे पूछते हैं क्या इन्फॉर्मेशन इनके पास, इन्हें किस बार कितना पता है कब्रिस्तान के बारे में। आज इनसे गपशप करते हैं, पता चले कि ये उस कमेटी का हिस्सा है नहीं है, वो सारा इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। काई साहब क्या हाल है आपकी, कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हैं। काई साहब, आप क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट जो बी ब्लॉक मस्जिद है यहाँ से जारी होता है कब्रिस्तान का, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब फौत यहाँ पे बंदा फौत होता है उसके बारे में, जो दफनाया जाता है उसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है जिसकी बेस पे आप डेथ सर्टिफिकेट जो है जारी करते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया कि ईमान वालों सच्चों के साथ रहा करो, सच्चों का साथ दिया करो। तो आज इन्होंने मुझसे जो सवाल किया है कब्रिस्तान के बारे में, हमारे पास सिर्फ इतनी मालूमात होती हैं कि कब्रिस्तान फैसल टाउन बी ब्लॉक का जो कब्रिस्तान है, इसके अंदर जो मैयत दफनाई जाती है उसकी एक स्लिप इशू होती है, जो कब्रिस्तान की जो कमेटी बनी हुई है वो इशू करती है, और वो स्लिप एक हम सबूत के तौर पर हमारे पास पहुंचती है, और उसकी बेस पे फिर हम उसके जो वरसा होते हैं वो अच्छी तरह से छानबीन करके तहकीक करके फिर उसके जो वरसा होते हैं उनको एक डेथ सर्टिफिकेट इशू करते हैं। हमारे पास इसकी इतनी फॉर्मेशन है। इसका मतलब है कि आपके बिल्कुल भी इल्म में नहीं है कि वहाँ पे जो एक फ़ीस रखी जाती है, मतलब एक मुनासिब एक फ़ीस होती है कब्रिस्तान की, ताकि कंस्ट्रक्शन वगैरह कोई ज़रूरत पड़े, कहीं पे भी ज़रूरत पड़े तो उसे इस्तेमाल किया जा सके, उसके बारे में आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, या बंदा यहाँ का रिहायशी है, किस इलाके का रिहायशी है, कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आपके पास नहीं होती? जी, हमारे पास इसके अलावा और कोई फॉर्मेशन नहीं होती कि वो क्या लेते हैं, उन दफनाने वालों से क्या वसूल करते हैं, उनके साथ क्या कमिटमेंट करते हैं, वो इसके बारे हमारे पास कोई उनकी बारे में कोई इल्म नहीं है। यानी कि जो हमारे पास सबूत भी मौजूद है कि ये कब्र को पक्का करने का 45,000 रुपया काफ़ी लोगों से ले चुके हैं, जबकि बोर्ड के ऊपर वाज़िया लिखा हुआ है कि यहाँ पे कब्र पक्की करना मना है, यानी कि रिश्वत के तौर पे 45,000 रुपया लेके इन्होंने कई कब्रें पक्की करवाई। अभी भी कब्रिस्तान के अंदर इन्हीं के एक कमेटी मेंबर ने माना कि अभी भी 30 से 35 कब्रें फेक हैं, यानी कि वो उनके पैसे लिए हुए हैं इनके उन बंदों ने जिन्हें इन्होंने कमेटी से निकाल दिया। लेकिन बात मैं फिर वही कहूँगा, कमेटी से निकाल देना कोई हल नहीं है। हल है कि आप उनसे वो पैसे वापस वसूल करें, और जिन्होंने वो कब्रें बुक की हुई हैं उन्हें वहाँ से मना कर दिया जाए कि जी ये आप उनसे बात करें जिन्हें आपने पैसे दिए हुए हैं। ये रिश्वत है, और रिश्वत यहाँ पर नहीं चलेगी, क्योंकि आखिरत में भाई रिश्वत नहीं चलेगी। ये आखिरत की शुरुआत है, जब हम दफन होते हैं उसके बाद हमारी असल ज़िंदगी की शुरुआत है, ये हमारा ईमान है। तो जब वहाँ पे रिश्वत नहीं चल सकती तो फिर इन लोगों ने रिश्वत किस हिसाब से ली है? जब ली है तो फिर उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाना उस कमेटी का फ़र्ज़ था, जो कि उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने
उन बंदों को निकाल के उन्हीं के ख़ानदान के, उन्हीं के रिलेटिव्स को, किसी और को साथ जोड़ लिया, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने जो पैसे खाए वो अकेले खा लिए, उन्होंने मिलकर नहीं खाए। अगर मिल के खाते तो शायद वो भी आज इनके कमेटी मेंबर अभी भी होते। कई साहब, आपके बारे में आपके पास कोई इल्म नहीं है कि कौन किसे दफन किया गया है, या कितने पैसे लिए गए हैं, या पक्की कब्र कितनी की गई हैं, कितनी कब्रें फेक हैं? आपके पास किसी किस्म का कोई भी इस बारे में इल्म नहीं है आपको? कब्र के पक्का करने के बारे में, और वो उससे पैसे कितने वसूल करते हैं और कैसे उनको तंग करते हैं लोगों को, इसके बारे में हमारे पास कोई इल्म नहीं है। ये सिर्फ इतना एक हम जानते हैं। और जगहों की तरह यहाँ पे भी एक माफिया बैठा हुआ है, वही आपस में मेंबरों की मेंबरशिप वो आपस में बांटते रहते हैं, और किसी को निकाल देते हैं, किसी को वापस ले आते हैं, वही इसको हैंडल करते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एक जुर्म है और कौम के साथ एक बहुत बड़ी ज़्यादती है कि एक तरफ तो लोग परेशान होते हैं, जिसकी मैयत होती है वो बेचारा परेशान हाल होता है। जब वो यहाँ कब्रिस्तान में पहुँचता है तो आगे से इनके पास लंबी लिस्ट होती है और एक बड़ा एक मुतालबा होता है कि इतने पैसे देंगे तो आपकी कब्र बनेगी। और उसमें गुरबा भी आते हैं, उमरा भी आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं। तो हमारा तो बरसर इक़्तिदार से यही, गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि ऐसे माफिया का जो है वो उनको पकड़ा जाए और कौम को ऐसे माफिया से निजात दिलाई जाए। जज़ाकल्लाह। कारी साहब, आपने ये अल्फाज कह के ना सच्चाई का बहुत बड़ा साथ दिया, मैं समझता हूँ, और अल्लाह ताला आपको इसका जज़ा देंगे। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुराई को हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़बान से उसे बुरा कहो। अगर ज़बान से भी आप बुरा नहीं कह सकते तो दिल में बुरा जानो, लेकिन ये ईमान का सबसे निचला दर्जा है। दस्तों गिरेबान होना इस काम का हल नहीं है। इस काम का यही हाल है कि हम इस आवाज़ को उठाएं और आप सब दोस्त हमारा साथ दें कि इस आवाज़ को जहां तक मैक्सिमम पहुंचाया जा सके पहुंचाएं, ताकि मुतलका महकमा, हर एपिसोड में मैं यही कहता हूं, आप हमारा साथ देंगे तो ये मुतलका महकमा तक ये वीडियो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और उन्हें वो मजबूर होंगे, जब बार बार इस इशू पे हम वीडियो बना के उनके सामने लाएंगे तो उन्हें भी सोच आएगी कि हमें इस पर काम करना चाहिए, हमें इस माफिया से इस इलाका को निजात दिलानी चाहिए। अच्छा कारी साहब, ये बताइएगा, मेरे इल्म में जो बात आई है, जो मैंने अभी तक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है, उसमें मुझे ये भी पता चला है कि जो किराएदार हैं उन्हें ये कह देते हैं कि जी आप किराएदार हैं, लिहाजा आपको नहीं मिलेगी कब्र। इसके बारे में मैं आपसे ये बस पूछना चाहता हूँ कि हमारा इस्लाम क्या कहता है इसके बारे में, हमारा दीन, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन क्या कहता है इसके बारे में, अल्लाह और नबी के दीन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन तो हमारा सीधा सा दीन है, उसके अंदर कोई हेरा फेरी नहीं है। अल्लाह ने हमें पूरी दुनिया के अंदर जो दीन अल्लाह ने भेजे उनके अंदर इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह का पसंदीदा जो मज़हब है वह इस्लाम है, वह दीन है, और उसके अंदर कोई हेर फेर नहीं है। तो इस्लाम तो ये हमें बताता है कि जो शख्स जहाँ पर उसकी डेथ हो जाए उसको उधर ही दफन किया जाए। वो तो इस्लाम तो हमें ये बताता है कि मैयत को इतना रखना ही नहीं चाहिए। उसको सिर्फ इतना रख सकते हैं जो इस्लाम हमें बताता है कि जब तक कब्र की तैयारी नहीं हो रही, कब्र नहीं बनी, उस वक्त तक उसको रखें, और जब कब्र तैयार हो जाए फिर रखने का कोई रीज़न नहीं बनता, कोई जवाज़ नहीं है। और इस्लाम इसको सख्त मना करता है कि मैयत को रखा जाए, 2-2 दिन 4-4 दिन उसको रखना ये नाजायज़ है और मना है। देखिए जी, मैंने भी इससे पहले वीडियोस में ये कह चुका हूँ कि इस्लाम बड़ा सीधा साधा है हमारा। इसमें अल्लाह ताला का जो हुक्म है, जो मेरे इल्म में आया, वो ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस ज़मीन मेरी है और इस पर हर इंसान का हक़ है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, मतलब हमारा ब्रिटिश लॉ ये कहता है कि जहाँ का रहायशी है, जहाँ का उसका मुस्तकिल पता है, अगर वो फौत हो जाता है कोई बंदा और उसका मुस्तकिल पता जिस इलाका का है वो उसी इलाका में दफनाया जाएगा। जबकि अगर हम इस्लामिक बात करें तो इस्लाम में ये शर्त भी नहीं है। इस्लाम में ये अगर बिलफर्ज किसी और मुल्क से कोई शख्स इस इलाका में रहने आया है और वो 4 दिन या 5 दिन या 10 दिन के बाद फौत हो जाता है, अगर वो महीना 2 महीना के लिए यहाँ पे छुट्टियों के लिए आया लेकिन वो फौत हो जाता है, तो उसे इस कब्रिस्तान में ही दफना दिया जाए। इस्लाम तो ये कहता है। अगर हाँ उसके लवाहिकीन वापस ले जाना चाहिए अपने मुल्क, वो एक अलग बात है। अदरवाइज़ इस्लाम में इस तरह की कोई शर्त नहीं है।
اچھا کئی صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قبرستان کے مجھے پھر میں اسی طرف آؤں گا، قبرستان کے اتنے اتنے پیسے لیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کوئی آواز اٹھائی ہے آج تک؟ ہم نے تو صرف اتنی آواز اٹھائی ہے کہ ہمارے پاس ایک ممبر ہے، ممبر رسول ہے، ہم نے کئی دفعہ لوگوں کو اس سے آگاہ کیا ہے کہ عوام کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوتی ہے، تو خدا را آپ لوگ اس کے اندر انٹرسٹ لیں اور لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے اس زیادتی کا تاکہ ازالہ ہو سکے۔ تو آگے لوگوں کی طرف سے، عوام کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا تو ہم صرف اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رسپانس کس لیے نہیں ملا؟ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ اس مافیا سے ڈرتے ہیں، لڑائی جھگڑا سے ڈرتے ہیں؟ کیا آپ کی نظر میں مطلب کیا اس کی ریزن ہو سکتی ہے؟ جی اصل تو یہی ہے کہ لوگ جھگڑوں میں پڑنا نہیں چاہتے اور جہاں پر مافیا ہو تو اس سے لوگ ویسے ہی دور بھاگتے ہیں۔ ایک یہ بڑا ریزن جو مجھے سمجھ آیا ہے کہ وہ یہ ہے، اس کی وجہ سے لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے۔ ہم یہاں پہ بس دوبارہ سے عمران خان صاحب سے اپیل کریں گے اور متعلقہ محکمہ سے بھی اپیل کریں گے کہ اپنے فرائض کو انجام دیں۔ آپ کو اگر مجھے یہ پلیٹ فارم ایک دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے، تو میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں، میں اپنی کوشش حد الوسع کر رہا ہوں کہ اس آواز کو اٹھاؤں انسانیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ تو محکمہ جو اس سے ریلیٹڈ محکمہ ہے، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی کائنڈلی، آپ کو جو پے مل رہی ہے اس کا آخرت میں آپ کو بھی حساب دینا پڑے گا، آپ کو بھی جواب دینا پڑے گا، کیا آپ نے وہ کام کیا جو آپ کے ذمہ تھا؟ تو اب آپ سوچ لیں آپ کا سر ہاں میں ہلے گا یا نہ میں ہلے گا۔ میرا تو انشاءاللہ تعالی ہاں میں ہلے گا کہ ہاں میں نے اس طاقت کو پازیٹیولی یوز کیا جو اللہ کی ذات پاک نے مجھے عطا کی۔ ناظرین جیسا کہ پچھلے پارٹ میں ہم دکھا چکے ہیں کہ جب ایک لوائقین ایک فوتگی ہوئی اور ان کے لوائقین نے اپنا اثر و رسوخ یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اس مافیا کے سامنے کھڑے ہوئے اور اپنے گھر کے اس فرد کے لیے قبر بھی حاصل کر لی، اور پولیس کی موجودگی میں وہاں پہ قبر کھدوائی اور اس میں انہوں نے تدفین کی اپنے فرد کی پولیس کے سامنے۔ پولیس یہاں پہ موجود تھی اور آپ نے دیکھا کہ یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جھگڑنے کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ یہاں پہ کرایہ دار کو کیوں جگہ دی گئی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے، ان لوگوں کے دماغ میں کیا یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، یا یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب ہی نہیں ہونا؟ یقیناً ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پاک دکھاتی آئی ہے، دکھائے گی کہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے، اللہ کی ذات پاک دیتی ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ جیسے ہم کوئی اچھا کام کریں اس کی جزا ہمیں فوراً اللہ کی ذات پاک عطا کر دیتی ہے، اور کئی دفعہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ کوئی اچھا کام کیا اور اس کے تھوڑی دیر بعد بھی آپ کو آپ کو کوئی فائدہ ہو گیا، وہ اللہ کی ذات پاک کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ذات اگر فائدہ دے سکتی ہے تو نقصان بھی کر سکتی ہے۔ کئی صاحب یہ آپ نے میں بھی ہماری وہ ویڈیو آخری دیکھی ہو جس میں یہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، تدفین کے لیے وہاں پہ قبر کھدوائی جا رہی ہے، پولیس کھڑی ہے اور یہ لڑ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا اسلام ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے اندر جھگڑا تو ویسے ہی منع ہے، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ گفت و شنید سے وہ بات حل ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑے بڑے معاملات ہوں وہ بات چیت سے حل ہو جاتے ہیں، جھگڑنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ اور جہاں پر ایسے جھگڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ یہ لوگ جھگڑ رہے ہوں، تو وہاں پہ لازمی پتہ چلتا ہے کہ ان کے اندر کچھ کالا کالا ہے، کچھ نہ کچھ لالچ، کچھ نہ کچھ مفادات ان کے دلوں میں ضرور ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ ہم یہی دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ایسی جگہ پر بیٹھ کر بھی، ایسی جگہ کو ہینڈل کرتے ہوئے بھی ان کو خوف خدا نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، اور انسان کا ضمیر جب مردہ ہو جائے تو پھر وہ درندگی پر اتر آتا ہے، اور جب ضمیر جاگ رہا ہو تو وہ کسی نہ کسی موقع پر ضمیر ضرور جھنجھوڑتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اور جب اگر ضمیر نہ جھنجھوڑے تو سمجھیں کہ اب یہ درندگی کے اوپر آ گیا ہے، ضمیر مر گئے ہیں اور یہ مرنا بھول چکے ہیں اور یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں، تو ہماری ان کا ایمان نہیں رہا۔ تو ہماری تو التجا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے، اور یہ اس جگہ پر بیٹھ کر ان کو خوف خدا کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ایسے وقت سے ڈرنا چاہیے ان کو کہ کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پکڑ نہ آ جائے کہ یہ کسی کے لیے قبریں کھود رہے ہیں تو انہی قبروں کے اندر یہ بھی گر جائیں اور یہ وہیں جل کر راکھ ہو جائیں۔ یہ اس وقت سے ڈریں اور خوف خدا کریں اور اپنے ان دھندوں کو ختم کریں، اور جو جیسے سیدھے مسلمان ہوتے ہیں اپنی مسلمانیت پہ آئیں، اور یہ کافرانہ
یہ سوچ ختم کریں. اللہ رب العزت سب کو ہدایت نصیب کرے. آمین ثم آمین. ہم پھر ریکویسٹ کریں گے متعلقہ محکمہ سے کہ وہ اس پہ کارروائی کریں اور ایسے جاہل مافیا سے اس قبرستان کی نجات دلائیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے عالم حضرات کو قبرستان کا ہیڈ ہونا چاہیے جنہیں دین کے بارے میں علم ہو. جن لوگوں کو دین کے بارے میں علم ہی نہیں ہے وہ قبرستان کی کمیٹی بنا کے بیٹھے ہوئے. انسان کے بارے میں کہا گیا کہ اگر وہ کوئی اگر نیکی کے راستے پہ چل پڑے تو فرشتوں سے افضل ہے, اور اگر برائی کے راستے پر چل پڑے تو درندوں سے بھی بدتر ہے. ان کے بارے میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ درندوں سے بھی بدتر ہیں, جنہیں قبرستان میں کھڑے ہو کے بھی اللہ کا خوف نہیں آتا. یہ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, کیونکہ اگر اللہ سے ڈرتے ہوں تو اس طرح کی حرکتیں کرنا چھوڑ دیں, اس طرح کی جگہ سے پیسہ کمانا چھوڑ دیں, اس طرح کی جگہ پر لڑنا چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ انہیں نیکی کی ہدایت دے اور متعلقہ محکمہ اللہ کرے ان پر جلد از جلد کارروائی کرے. ناظرین, آپ سے پھر دوبارہ سے ریکویسٹ ہے, ہمارے کوئی بھی پروگرامز آپ شیئر نہ کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کرنا نہ کریں, لیکن کم سے کم قبرستان کے ایشو پہ جتنی ویڈیوز ہوں انہیں ضرور شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں, اس آواز کو زیادہ سے زیادہ بلند کریں. ایک انسان جب چیخے گا اس کی آواز کم ہوگی, جب 10,000 یا 20,000 یا 50,000 بندہ مل کے چیخے گا تو اس کی دھاڑ ہوگی, گونج ہوگی. اب آپ کی مرضی ہے, آپ اسے ایک انسان کی چیخ بنا کے رکھیں یا ساتھ مل کر اس چیخ کو دھاڑ بنا دیں. امید تو کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. ان ویڈیوز کو شیئر کیجئے اور متعلقہ محکمہ تک یہ پہنچانے میں ہماری مدد کیجیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے کیمرہ مین جانشیر خان کے ساتھ اپنے ہوسٹ فیصل میر کو اور بی بلاک مسجد کے خطیب جناب سید رحمت شاہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.